दुर्घटना स्थल में आंबुलांस पहुंची किंतु आंबुलांस को फेरई देथिबा से व्यक्ति जनक किए तांको नंबर को जदि कंट्रोल रूम रो आनिकी एनएचआरसी टीम तांको डकिकी पचरा उचरा करती हुए तो तांको जे व्यक्ति जनक कॉल करथिला बा जो व्यक्ति जनक तांको सेठारु फेरई देथिले तांकर तथ्य पाइबा परे एनएचआरसी रो टीम मध्ये आहुरी किछि क्लू पाई पारंती बा किछि तथ्य पाई पारंती बोली कि आशा रहिछि। देबे आपन को जो विजुअल हमें देखौछु जो विजुअल रे जो युवती सौम्यंकर ना रे मामला करथिले रामचंद्रपुर काज निकट रे जो दुर्घटना घटिथिला परवर्ती समय युवती को केवल भाव में जे तांको दुष्कर्म करिया पई उद्यम करा जाइथिला ये घटना रे केते सत्यासत्य रहिछि कोन मेडिकल रिपोर्ट तांको पाखरे रहिछि ये सब को नै कि युवती एवं तांको बापा आसिकी एनएचआरसी टीम आगे पहुंची सारी एनएचआरसी टीम आगे हाजर होइकि से तांकर मध्य पक्ष रखिबे ता सहित मध्य सब दिग को लेकिन जितेबाला पूरा छानबिन करा जाइछि एनएचआरसी टीम मध्य गतकाली आपण देखिथिबे जे रहिछंती आपण देखिथिबे जो भाव में सौम्यंकर गाँ को मध्य जाइथिला सौम्यंकर गाँ को जिबा परे सेठारे मध्य सौम्यंकर बापा मां को पचरा उचरा करा जाइथिला अडसपुर जिम को मध्य जाइथिले जो जिम रे मध्य सौम्यंकर सिस्टम सौम्यंकर डायरी को मध्य खोलताड़ करा जाइथिला आज जेतेबेले सौम्यंकर सांग निशिकांत एवं गोपी को हाजर करा हाजर होया पई कुआ जाइछि एवं से एनएचआरसी टीम आगे हाजर होइचंती से सांग विषय जानिथिबा सब तथ्य प्रमाण से आज एनएचआरसी आगे रखिबे परवर्ती समय एनएचआरसी टीम तार तदंतर प्रक्रिया बा खोलताड़ कौन करुछि ता पर मध्य नजर रहबो किंतु जो एक्सक्लूसिव विजुअल आमे दर्शक मानकु देखौचंती जो विजुअल दर्शक माने देखुतबे जोथरे आपण देखि पारथुबे युवती एवं तांको बापा हाजर होई सारिछंती एनएचआरसी टीम आगे एवं ए नै कि मध्य एनएचआरसी टीम मध्य पूरा तांको मध्य पचरा उचरा करिवो तांको मध्य विभिन्न दिग को नै कि मध्य जेरा करिवे जे सेदिन घटना कोन होइतिला सौम्य मर्डर केस तो जमती लगुच कि दिन को दिन दिग भी बदलुची माने माने जो मर्डर इश्यू रो दिग भी बदलुची किंतु आरंभ जदि हेतिबा माने जोठ हेतला जदि मूल को आमे जिबा ताले ई युवती स्कूटी रे जाउथले से माने क्रॉस करला समय रे हठात तांको पछरु आसी सौम्य को गाड़ी धक्का देतला स्कूटी धक्का देतला पड़ी जाइतले से तांको मिसबिहेव करिया को चेष्टा करतले से माने चिल्लेइथिले लोक आसीथिले तापरे जहा घटना आमे समस्त जानिछि अल्पबते कथा होची कथा एठु ही स्टार्ट हेतला कि युवती जाउथले तांको सांगको सहित जाउथले किंतु से तांकर सेतोले जहा बयान रहितला कि से तांको हे हे बोली डाकिथिले तापर से पछको अनेतले कि से माने क्रॉस कर जाइतले तापर से माने पड़ी गला पर हठात कि नासी से तांको सेही जगह रे से ब्रिज समय ही माने धक्का देते तापर जहा घटना घटला कथा होची युवती जो कथा कहचंती से कथा को एते वर्तमान सुधा केते दूर गुरुत्व न जकना बारंबार युवती तांको बयान रे कहचंती कि स्थानीय लोक जदि नथांते ताहले आमे बंची नथांतो स्थानीय लोकन को यथाशीघ्र छड़ा जो सेमानकर कोनोसी भूमिका नाही ताधरे जदि सेमान नथांता आमे बंची नथांतो आगामी दिन जदि एमिति की काको सहाय्य कला एवं पुलिस अरेस्ट कला हुई तो आगु के काको सहाय्य न करि पारे ये छोटिया बयान नुहे ये बहुत बड़ बयान माने गुरुत्व रखुची बयान देखु आपण देखिथिबे जेतेबेले मे 7 तारिखर घटना आमे पुणी थरे लोकन को मने पके दउछंती सेही कथा आमे आउ थरे लोकन को कहउछंती एवं दर्शक मान को कहउछंती मे 7 तारिख दिन जे रामचंद्रपुर काज निकट रे दुई जण युवती गोटे स्कूटी रे जाउथले ओम एवं सौम्य से माने गोटे बाइक रे जाउथले एवं ओम रो प्रतिक्रिया अनुसार ओम रो बयान अनुसार जे सौम्य पर्स छाड़ी देथिबा कथा ओम को कहिथिले से पुणी थरे तांकर घर आड़ को रिटर्न करुथले रिटर्न करिवा परे जे कि तांकर जो गाड़ी ओम चलाउथुवा जो गाड़ी जे युवती मानकर स्कूटी रे धक्का होइतिला युवती मानक स्कूटी रे धक्का बा परे सौम्य तांकु युवती को जे कि दुष्कर्म करिया पई कि उद्यम करथिले तांको माड़ मारिथिले ये कथा मध्य युवती जनक तांको बयान बा प्रतिक्रिया रे रखिथिले तबे से सब प्रतिक्रिया बा बयान को नै कि एबे एनएचआरसी टीम पूरा खोलताड़ करबो काहे कि ना जे मीडिया रे देइथिबा बयान जो युवती जनक मीडिया रे जो बयान देइछंती से बयान आज एनएचआरसी टीम आगे कौन बयान दउछंती ताकू तालमेल करा जिवो ता सहित जे आज जेहेतु सौम्यंकर सांग निशिकांत एवं सौम्यंकर सांग गोपी ए दुई जन को मध्य एनएचआरसी टीम रे हाजर होइछंती सेमाने मध्य तांको सांग विषय जहाँ जहाँ तथ्य प्रमाण पाइछंती सेमाने मध्य एनएचआरसी टीम रे मध्य देबे किंतु आज होची एनएचआरसी टीम रो तदंत प्रक्रिया आज होची तृतीय दिन ए तृतीय दिन रे आज जो
ଯୁବତୀ ଯେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଆଜି ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଏଚଆରସି ଟିମ୍ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏନ୍ଏଚଆରସି ଟିମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଏଚଆରସି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବ ତା ସହିତ ଯେଉଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିବା କଥା ଯେ ମେ 7 ତାରିଖ ଦିନ 11:06 ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କାଜ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ 11:36 ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ ଏମାନେ ଯାଇକି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେହି ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫେରାଇବା ପରେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଖୁରାକ ଯୋଗାଇଛି ବା ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ନେଇଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଲତାଡ଼ କରାଯାଉଛି ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନ ପୁଲିସର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି କମିଶନ ପୁଲିସର ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଏଚଆରସି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିପାରେ ଯଦି 11:36 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫେରାଇବା ପଛରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କି ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଡକା ଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ 11:36 ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି କାଜ ନିକଟରେ ସେ ପଡ଼ିଆରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ବି ଲୋକ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆହତ କରିଦେଇଥିଲେ ତେବେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କାହିଁକି ନିଆଗଲା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା ତେବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଡାଲା ଟ୍ରକରେ ନିଆଗଲା ପଶୁ ଭଳିକି ଆଚରଣ କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେଠାରେ ଏମିତି ମାଡ଼ ମରାଗଲା ଏମିତି ଅନେକ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏନ୍ଏଚଆରସି ଟିମ୍ ପୁରା ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଏଚଆରସି ଟିମ୍ ପୁରା ଖାନତଲାସି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଯୁବତୀ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ହାଜର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଏଚଆରସି ଟିମ୍ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ହାଜର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଏଚଆରସି ଟିମ୍ ଆଗରେ ତେବେ ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଏଚଆରସି ଟିମ୍ ପୁରା ଖୋଲତାଡ଼ କରିବ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ଯୁବତୀ ଦେଇଥିବା ସେତେବେଳର ବୟାନକୁ ମଧ୍ୟ ତାଳମେଳ କରାଯିବ ଆଜି ସେ କ'ଣ ଏନ୍ଏଚଆରସି ଟିମ୍ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ तमाम दिग को नहीं बर्तमान एनएचआरसी तार तदंत आरंभ करछि एवं अभियोगकारिणी युवती आज हाजर होती आम्बुलांस ड्राइवर हाजर होती ता सहित ओम जदि आम कह सौम्यकर दुई सांग आज हाजर होती तेणु पूरा घटना को तन तन कर जदि कह एनएचआरसी टीम तदंत कर अपेक्षा एनएचआरसी पक्षर कौन रिपोर्ट दि जाऊँगी धन्यवाद सौम्या धन्यवाद स्निग्ध।